आध्यादि चित्रान्न सहित मास चक्र सहित क्षीरान्ना निवेदयामि अमृतं भवतु ओम प्राणाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समाय स्वाहा मध्ये मध्ये पालयितुपयामि अमृताभिधानं देवताभोगोपयामि हस्ताभिक्षालयामि पादोपक्षालयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि आयुष्येन्द्रिये प्रतिष्ठति दीर्घसुमङ्गली भव सत्सन्तान सौभाग्य संपलावाप्ति चिरञ्जीव सुखी भव आध्यादि चित्रान्न सहित मास चक्र सहित क्षीरान्ना निवेदयामि अमृतं भवतु ओम प्राणाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समाय स्वाहा मध्ये मध्ये पालयितुपयामि अमृताभिधानं देवताभोगोपयामि हस्ताभिक्षालयामि पादोपक्षालयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि यजमानस्य दंपत्योः अन्योन्य साम्पत्य सुखजीवन सिद्धिरस्तु दीर्घसुमङ्गली भव। यजमानस्य भर्तः अति विख्यात नटना सार्वभौमाधिकार सिद्धि द्वारा देशव्याप्त अंतर्देशादि समस्त जन वशीकरण प्राप्तिरस्तु। चलनचित्र रंगेषु अतिशीघ्रतया उन्नत स्थानाधिरोहिता प्राप्ति द्वारा प्रपंच व्याप्त सहित मेगास्टार नामक चिरंजीवी अचिंत्य అభిమానులందరూ ఆదరించబట్టి వాళ్ళ ప్రేమ ఆయన మీద ఉండబట్టి ఇన్ని రోజులు ఎంత బాగున్నాం. ఇక ముందు కూడా ఇలాగే ఉండాలని ఇంకా చాలా జన్మదినాలు జరుపుకోవాలని, అలాగే మీరందరూ కూడా మంచి పుట్టినరోజులు జరుపుకొని మీరందరూ ఆయుర ఆరోగ్యాలతో బాగుండి ఆయనకు కూడా అలాగే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను.